मु बाहे की सारी मो जीवन गले भी मु छाड़ीबिनी बस आलोक बहल मोर। रुको जरा सबर करो। केवल आलोक वर्षा आउ नु हला बाल ना टुंगुर बहल मोर राति राति धरी बसई कांदी दिने न देखिले पागल होती प्रति अंगरे मो वर्षार ना लिखाई सी मो जीवन जोटी देखिए से आनी गोला फुल देवे माने एते सी मते पागल करदेले मु बाध्य होली मो स्वामी टाକୁ छाड़िया बाध्य होली दरकार टुंगुर भोल दरकार मो ना अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना वर्षा वर्षा भोल कौन है मैडम मो स्वामी हेले आलोक भोल तांकर डबल ना टुंगुर भोल तांको बापा ना हला तू या मो लाइफ रे रहू तते मु करू बो करनी समस्त ने सारा ओडिसा ने हला ए आलोक टोका रखिला हले ओहो ठीक बाय बाय टाटा गुड बाय गया सखालू एबे कॉल करिया मन पड़ला कि हां हो रे बाबा जदी हाथ काटी छु हमते मन पड़ला कि ए वर्षा आलोक भाई मरी थिले कॉल करथांदो कि कहउथलो ना मरी गेले 3 दिन तो मढ रखी गिरी तते देखि चाहि बोली काली राती रे कहउथलो टी आज एते सब हेला परे खाई पी के एन्जॉय कर साला पर कॉल करछो मते सुने खाइनी हेले एबे पर्यंत खाइनी सिगरेट टांची हेला तते खाइनी मते बहुत भोक भी हेलानी खाइनी एबे जे हेला खाइनी हेला तते मु कहउची जो हाथुर जति ब्लड जाई छि ना हेला तो प्राण हदे दे हेला मो पाखु जदी मु आसीबू तते बाडे हेला बहुत बाडे बहुत बाडे मु तो राज्य अछि ना तू कोन बे टेंशन कोन बे तू हाथ गोड़ जदी काटी दू ना तो प्राण खाई दे ना तो जा कहू जे चीटिंग करता है तू का पे बंची बे शरीर नै कि का पे बंची बे चेहरा नै कि जा पे बंची तिली से तो अलग हो जाउ छथि ना जानी सुनी गिरी मते आभार कर छथि ना एते ज्ञाता नै सीधा घर को जा अरे बाबा तते मु 2 मिनिट कहू काली हम घरे कोन कहि जानछु ना गुल्लू हाणी जोई हाणी तते हेला हाणी सेई जो हम घरे केई मो दिले कथा होना जानछु ना केवल आलोक वर्षा आ नु हला तू या मो लाइफ रे रहू तते मु करू बो करनी समस्त ने सारा ओडिसा ने हला ए आलोक टोका रखिला हले मते बहुत विरक्त करना बाबा जो निशा थिला 50 बाबा तुमगु भाई जाई छी 50 तो एडा मते भल लागि कोन कहि थांदे बाई नेली कहि थांदे कोड मेरे जे नेली कहि थांदे तू खुशी हे थांदू सेती मो उपमा पाटो तू सुनियो जानती हला तुम बाबा कोन बाबा तुम जहा चाहू वर्षा सेडा दो बोली कोन मु कहि ना तू काई टेंशन नु बाबा धीरो पानी पत्थर काटे अरे साई पड़ी जा हम जदी साई रे जदी घर बिकी आ कोडे जदी प्लॉट गां रो जो जगह बडी बिकी करू ना हम कोड बण जंगल रे के रहिला जीव मो पाकू तू सेडा काई भाबुनु बे आगो जगह प्लॉट तो पैसा तो कोटी टाका 2 कोटी टाका संपत्ति आसुरी पाकू आइला पर मो प्लान ही मु चले ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा तू कोन बे सेते कोन बे संभाल मते ए विरक्त जो मते काली तते बाडे न केबे हाथ उठौ न संदी हला तो देखु आज एत दिन हेलानी केतर बाडे देखिजु काली मते बहुत राग उठी चला से जो तो तुम को दिन काल तेलो नाही हेलेले चाल चाली बोली फोन बोली काटिलु मते एटा बहुत विरक्त लागिला हला तो को ना तू साइलेंस रो ता सुविधा जदि म साइलेंस रहबी तमे काई मते फोन करना सकाळ जेतल तमे शूटिंग गल मते कॉल करी गलनी कि मेसेज करलनी जे वर्षा हम शूटिंग पे जाउची तू रही जा टिके बोली गिरी तमे काई मते मिछ काई कहउचो रही जा टिके बिजी अछि मु जाननी बाबा कहले काली जाई पेन साइड मार्केट रो आंचो आज शूटिंग पे सानु नै कि जाइथलो को तो जान बाबा तने कहउ छ दे बोलो गाय पुरुगा तमे लु चोचले कोन बाबा लुचे ना कोन गला ससुर दिले बढ़िया कथा ता होछु बहु ना अरे बा प्रतिदिन टीवी अरे कथा है कोन खाइलो कोन किछि खाइनी सिगरेट आनथिले सिगरेट आनथुलो किंतु तमे जो खुशी रे रहउछो ना फोन करे तमे कोन टाइम होलनी खाली मेसेज करछो मेसेज करले कोन हबो रही जा बाबा कोन बे मेसेज करछो अरे बाबा तोते सकाळे कॉल गल तू उठेलो ना पछरे आउटे परे भी कॉल करथिल दी दिन तोर कॉल गली विरक्त हेल 3 नंबर कॉल गल तू उठेलो हला हम कहली ओदे रागी सोई पड़छ तते मु कहउ दिले हनो हला हाथ गोड़ काटू रक्त जेती काटू मु 2 डबल काटी दे हला जाननु मो से सिरो अगरा काटी दे मले मरी पछि ना सिरो अगरा काटी
ଜାନ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଯଦି ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କାହିଁ ଜଣଉଛ ଏମିତି ସାରା ଦୁନିଆକୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉନି ଭାଉଜ ପ୍ରେମ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କାଢୁଛ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଜାଣିଛ ନା ଯୋଉ କାଢୁଛ ସେରାଗ ଆରେ ଧନ ମୁଁ କାଢୁନି ମିଡିଆ ବାଲା କାଢୁଛନ୍ତି ତମେ ସିନା କହିଲେ ଭିଡିଓ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇକିରି କହିଲେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି ନ କହିଲେ କରିଥାନ୍ତେ କି ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରୁ ଆଉ କେତେ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି ତାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିଦବୁ ସେତିର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ଦବୁ ହେଲା ସେତି ଯଦି ନ ମୂଲ୍ୟ ଦବୁ ତୋତେ ଦେଖା ହେବିନି ମଲା ଗଲାରେ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଗାଲୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ଯଦି ନ କହିବୁ ମଲା ଗଲା ଯାଇ ତୋର ମୋର ଏଇଠୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ହାତ କାଟିବି ତୁ ଅରିଜିନାଲରେ ହାତ କାଟି ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିକି କାଟିବି ତୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆଲୋକ କେମିତିଆ ପିଲା ହେଲା ମୁଁ କଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାଟିଛି ନା କଣ ନାଇଁ ତୁ ଅରିଜିନାଲ କାଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କାଟେ ଯେ ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ମୁଁ ସେଇ ନା ପିଲାଟା ହେଲା ମତେ ଧୋକା ଦେ ନା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟେ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ତମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରୁଛ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡେ ଆରେ ତୁ ବାବା କୁଆଡେ ଯିବୁନି ହେଲା ତୁ ଯୋଉ ସେଇଠି ରହିବୁ ମୁଁ ଘରୁ ନବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୋ ଉପରେ ତୁ ରିକ୍ସ ଛାଡେ ନା ତୁ ସଲ୍ଭ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା କଣ ମୁଁ ହିଁ ଶେଷ କରିବି ଆଉ କିଏ ତୋ ଲାଇଫରେ ଶେଷ ଆସିବନି ହେଲା କି ଯଦି କିଏ ଆସିଲା ବି କେଜାଣି ତୋ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ତୁ ଯିବୁ ଯଦି ଯିବୁ ହେଲା ସେଟା କେବେ ହେଇନି କି ହବନି ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ହାତ ମୋ ସାହିର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ଲାଇଫ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କେବଳ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ହେଲା ଆଉ ତୁ ଆଉ ମିଡିଆକୁ ଆଗକୁ କେବେ ଯିବୁନୁ ବାବା ସେ ମିଡିଆ ଦେଖି କାଲି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇଥିଲା ମିଡିଆକୁ କେବେ ଯିବୁନି ତତେ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତୁ ଗୋଡା ଦଉଥିଲ ଧନ ମୁଁ ଉପମା ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ତୁ ହାତ ଗୋଡ କାଟେ ନା ତୁ ମୋ ରାଣ ପକେଇ କହୁଛି ଆଉ ଯେତିକି କାଟିଛୁ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ଦବୁ ନ ଦବୁ ଦେଖୁ କଣ କରି ତୋ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରି ହାତ ଗୋଡ ଯାହା ଅପରସନ ବ୍ଲେଡ୍ ତୁ 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ବ୍ଲେଡ୍ ମୁଁ 15 ଟଙ୍କା ବ୍ଲେଡ୍ ଆଣି ଖୁସୁ ହାତ କାଟିବି ତମେ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ କାଟିବ ତମ ବର୍ଷାର ଭଲ ପାଇବା ରାଣ ରହିଲା ହେଲା ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାଟିଏ ତମ ଦେହରୁ ଚୋବେଇକି ଯଦି ବ୍ଲଡ କାଢିବ ତମ ବର୍ଷାର ମଲା ମୁହଁ